आज आम शुणवा जे मु कहीं प्रभु जीशु ख्रीस्ट विश्वास करुछि। दिन मानकर गो टॉपिक मु नहीं थी पुनर्बार आज गो टॉपिक नेबा पाए मु चाहे आमे माने कहीं मु कहीं स्पेशली मो कथा में कहया चाहे मु कहीं प्रभु जीशु ख्रीस्ट विश्वास करे। ए भारत रे बा वर्ल्ड रे गदा गदा देवी देवता अछंती। भारत रे केते अछंती? 33 कोटी बा 33 प्रकार अछंती। ता पछे आउरी अनेक प्रकार आ गां मुंडी देवता माने मिसा अछंती। एते सब थिला परे मध्य ता पछे तो हम घर देवता माने थिबो नै सब घर गोटे अलगा अलगाटा। एते सब थिला परे मध्य मो जिसु को काहे की विश्वास करूछि? जिसु को मु कोन बे विश्वास करूछि? ए भारत रो एते सब जगह अछंती अंटू नाइ जे आउ जने इजराइल रो परमेश्वर को मु विश्वास करबा को सकल देवता प्रतिभा से अन्य अन्य मानविक हां ते सहीरा आमे कोन है मु तीनटा विषय में आपण मान पाखरे मु रखबा पाए मु चाहे। जेतबेले फेलिस्को को कुआ जाउची प्रथम विषय कोन कहले? धार्मिकता। नहीं धार्मिकता धार्मिकता विषय रे मु आपण मान को किछि संक्षेप रे कहबा पाई चाहे। मु एथि पाए विश्वास करे काई ना हमरो बाइबल रे लिखा जाय छि आमानकर रोमियो ताहार 6 अध्याय रो 23 पद रे वाक्य लिखा है आपण माने काढी कि ना की पढो। कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वरको अनुग्रह दान आम्भमानको प्रभु ख्रीष्ट येशूको सहभागितारे अनंत जीवन अटे। पापर बोले पापर दंड नहीं। पाप कले वेतन माने चाकरी चाकरी आजिकाली वेतन जगह एटीएम कार्ड रा आसुछि। हमें पाप करूथिबु नहीं आ केतबे दरमा मिलुछि 15 तारिख जे मागले देबे हां हां मास पुरले जाय कि ना हम दरमा मागी पारबा हमें हैला। हमें अनेक जण पाप करी करी मरु नांती की पई हां मास पूरी नहीं था बुझले मारे से मास पुरला बोल कहले से पूरा विश्वस्त रे से नहीं बोले मिसा नाइ म दरकार नहीं फ्री रे काम करछि नै से सुनबो नै से तार दरमा आनी कि ना से देबा ठाक। पापर वेतन कोन देखो तो एबे जणे लोक चेतना पाइला आजिठू मु जानली जे आजिठू आउ मुई पाप करबी नहीं। आजिठू मु धार्मिक जीवन काटबी खराब काम करबी नहीं से डिसाइड करी गा चलो हो कि नहीं चली पारबो से। मात्र अतीतर पाप कोन करू? अतीतर पाप पाए से कोन करि पारबो? हां अतीतर पाप पाई केही मध्य दुनिया रे जो बीती जाई छि जो पाप जाक करिछु से किछि करियबो। मु आज सकाळ कार्टून देखुतली परित्राण ब्रॉडकास्ट जने लोक ऊपर जाउची पूरा खुशी रे आनंद रे जाउची आ से होची कुआड जाउचो मु एबे धार्मिक होई जाई छी मु जेमती एल मते एते खुशी मु मरि गले स्वर्ग को पळेबी मते आ किछ टेंशन नाही पूरा खुशी रे जाउची। तो से कहले हो ठीक अछि धार्मिक केन देलो नाही मु 10 आज्ञा मु पालन करिछि। पालन करिछो हम मु पालन पूरा करिछि कहला परे से कहले तुमे के मिछ कहिचो की लागू नाही मु मिछ कहला पर तो मते लागू नाही धाजी मने पकेला नाही पिला थिला वाले टी मिछ कहिथि नहीं कि जे मिछ कहिथो दा कोन कहबे मिछवा बोल कहबे कि नहीं हां मिछवा एबे तुमे केबे चोरी करिचो की ना मते मने पडु नाही हां हां मने पडला पिला थिला चॉकलेट चोरी थी बोल कहले जो पाप जाको आमे अतीत रे आमे करि दैछु से पाप को आमे कोन करि पारबा? अतीत रे जाई फ्लैशबैक रे जीवु आमे आउरी किछि करि पारबा कि आमे करि पारबा? आमे सुनु छु
पापर वेतन है कौन रोमियो 3:10 पढ़ंतु जेपरी लेखा अछि धार्मिक केही नाही ना जणे सुधा नाही। हाँ बोल कहले केही जणे मध्य धार्मिक नाही केमिति आमे जानलु आमे केही जणे में धार्मिक नाही बोली हाँ जाकुब पुस्तक ताहार 2 अध्यायर 1 अध्यायर 23 पद କାରଣ ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମକାରୀ ନ ହୁଏ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୁଏ ତେବେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ। देखंतु ए दुनिया रे मोर परिचय मु एक्चुअली किए मोर परिचय दुनिया रे आ केही कहि पारबे नहीं। दुनिया रे जदि मु किए मोर परिचय जदि किए देबो ओरिजिनली मोर परिचय किए देबो किए देई पारबो सेटा प्रभुंकर वाक्य प्रभुंकर वाक्य वाक्य कोन दर्पण आमे जो दर्पण आगे जाई खिडा होई जिबु बोल कहले आमे केमिति लोक आमे कोन करि पारबा आमे जानी पारबा आमे दुनिया रे आपण में जहा को पचारंतु आमर ओरिजिनल परिचय केही मिया देई पारबे नै मात्र मु प्रभु को धन्यवाद करूची ए वाक्य पाखकु जेते बेले आमे आसुचु बाइबल हमको आमर परिचय दोची कोन बोल परिचय दोची से आमे रोमियो 3:10 रे पढलु आमे किए आमर परिचय देला पापी और आमे कोन पढलु रोमियो 6:23 रे कोन पढलु पापर वेतन जी पाप कला सी कोन हे जीव से सेति भाई एबे मार्क फिटेबा तारो ताहार एक पदरु हम पढ़वा धीरे धीरे पढ़ंतु बुझबे आपण केते दिन उतारे से पुनर्बार कल्पनाम रे प्रवेश करंती से गृहरे अछंती बोली जनरम हैला एथिरे एते लोक एकत्र हेले जे द्वार पाखरे सुधा स्थान रहिला नाही पुनि से सेमानक निकटरे वाक्य प्रचार करिवाकू लागिले इति मध्यरे लोके जणे पक्षाघात रोगी को 4 जनक द्वारा बुहाई ताहाको निकटकू घेनी आसिले किंतु भिड़ हेतु ताहाको आनि न पारिबारु से जेउ स्थान रे थिले सेई स्थान रो छात खोली काढी पकाइले आउ ताहा भांगी जेउ खटिया रे पक्षाघात रोगीटी सोईथिला ताहा ओल्हाई देले यीशु सेमानकर विश्वास देखि सेई पक्षाघात रोगी कहिले बस्स तुमर पाप सब क्षमा करागला किंतु शास्त्री मानक मध्यरु केतेक से स्थान रे बसी आपणा आपणा मन रे या तर्क वितर्क करूथिले ए लोक काहे के एपरि कहू अछि से ईश्वर निंदा करू अछि केवल जनक बिना अर्थात ईश्वर को बिना के पाप क्षमा करि पारे। देखंतु ध्यान रे हमें सुनबा हमें एथि पाई से यीशु कोन करे से पक्षाघात रोगी को बस्च तोहर पाप क्षमा कर दुनिया रे आउ कहा पाखरे से सामर्थ्य नहीं जे कि हमको कहि परिबो बस्च तोर पाप क्षमा यीशु को पाखरे से अधिकार अछि से पाप क्षमा करि पारे मोर भविष्यतर पाप क्षमा करि परिबे मोर वर्तमान पाप क्षमा करि परिबे मोर अतीतर पाप मध्य से क्षमा करि परिबे से क्षमा करि परिबे से एबे हमें देखुछु ए पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार देवी देवता मान अछंती विभिन्न प्रकार लोक मान अछंती से की पाई मरला से पाप करबारु मरला
से अमुक पाप करितिला मोला अमुक पाप करितिबारु तार प्रभु ताको सेंति दंड देले मात्र आमे एई प्रकार अनुग्रहकारी लोक आमे पाप करबारु आमे मोलु नहीं आम पाप पाई यीशु मृत्यु वरण कले से एते प्रेमिक परमेश्वर एथिपाई आमे यीशु को विश्वास करूछु मोर अतीत रे जहा किछि मु पाप करिछि दुनिया रे कहा पाखरे से शक्ति नहीं क्षमा करबा पाई तुमे पाप क्षमा न पाई किना तुमे केबे हेले मध्य धार्मिक होई परबो नै फेलिक्स को बसिछि कुडी बसिछि राज सिंहासन रे बसिछि पाउल प्रचार करछथि एडे बड़ लोक धनी लोक ओ सब प्रकार संपत्ति अछि मात्र जो समय रे पाउल प्रचार करछथि पाप गुडी को मने पड़ुछि डोरी जाउछि शीत घंटा मारुछि आ से कहूछि आ प्रचार करू नै तो डर लागलानी एबे आ मु सुनी परिबि नै प्रचार काहे कि हैना ता पाप ताको देखै दउछि सेति पाई से डोरी जाउछि दुनिया रे आ कहा पाखरे एति पाई मु प्रभु यीशु को विश्वास करूछि जे से ही मोर पाप को क्षमा कर आ दुनिया रे कहा पाखरे से सामर्थ नहीं जे मोर पाप को क्षमा कर से पाए पढुतलु रोमियो 6:23 रे पाप रो वेतन मृत्यु की मृत्यु कबर को जीवा मृत्यु नहीं अनंत कालीन मृत्यु पाप हमको कोन करे हमन को पढ़वा वाक्य 69 जिसाया 59 मृत्यु माने कौन सेठी 59 ना एक और पढ़वा देखो सदाप्रभुଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାରେ କେବଳ ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନ ପାରେ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ कौन पाई सुनिबे नहीं से लिखा गला परमेश्वर को हस्त कौन ही जाए नहीं छोट ही जाए नहीं तांकर कर्ण भारी ही जाए नहीं आजी बोले मृत्यु बोल कहले परमेश्वर ठारू विच्छेद परमेश्वर ठारू अलगा ही छिबाटा कौन पाई परमेश्वर ठारू लोक माने अलगा ही जाउचंती पाप सेमानकर पाप सेमान को अलगा मात्र आमे जानि पारलु एई पृथ्वी रे पाप क्षमा करिवार अधिकार केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सेति पाई से आमान को कोन कहउचंती जिसाय 1:18 पद रे कोन कहउचंती सदा प्रभु कहंती कोन कहंती ध्यान दे सुनबा आसो आमे माने उत्तर प्रत्युत्तर हां आमे माने उत्तर प्रत्युत्तर करू तुमମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହିଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ମେଷନାମ ପରି ହେବ देखो कि कथा कि चैलेंज अब कहउचंती आसो तुमे केडे बड़ पाप करिछो तुमे आसो मो रक्त रे तो पाप धोइबार सामर्थ्य रहिछि हालेलुया से सेटा को तुमर पाप जदी सिंदूर वर्ण परि हेले मध्य से किमिति हेबो से हिम माने बरफ धोड़ा सिंदूर वर्ण परि आमे पाप जदी आमे आसबा पाप रे मध्य यीशुଙ୍କ रक्त से सामर्थ्य अछि हमर पाप को धोई परिष्कार कर देबो मात्र दुखर विषय फेलिक्स को जणा नाही फेलिक्स को जणा नाही जो समय रे पाउल प्रचार करबा समय रे लांच नेबाटा और दुईटा स्त्री रखबाटा तीन स्त्री रखबाटा काहे ना से गोटे स्त्री जो बाहाई दिले से गोटे जिहुदिया स्त्री ताको निज स्त्री नाही अलगा स्त्री को बाहाईना स्टाइल ले बस जदी या कोन प्रचार पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जो पाउल प्रचार करचंती सेतो बेले आगु सुनबा को साहस नाही आगर देहर लुम टांकुरी उठुची ओ आगे पूरा थरबा को स्टार्ट लेनी पूरा डरी किना भय हो जाउची पाप विषय रे दुनिया रा सब लोक भय करि परबे मात्र आमको पाप विषय रे कहले आमे भय करबो नाही कारण आम पाखरे पाप क्षमाकारी परमेश्वर पाप उद्धारकारी परमेश्वर से अटंती हमको से पाप उद्धार कर दिचंती सेति पाई मु प्रभु यीशुଙ୍କ ठारे एथि पाई विश्वास करूची जे दुनिया रे जेते देवी देवता जेते प्रभु जेते महाप्रभु थिले केही मध्य मोर पाप को क्षमा करि परिबे नाही पाप क्षमा करिवार अधिकार केवल मोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे कि से काल्वरी क्रूस रे
से मूल्य को से कौन करछंती देई दैछंती सेथिपाई आज हमर चर्च रे छेड़ी दरकार पड़ नहीं आज हमर चर्च रे मेंढा नहीं आज हमर छरे कुकुडा गाय में बलिदान करनौ हमर परमेश्वर आम निमंते से कालबरी क्रूस रे गोटे तोर बलिदान करी हमर समस्त पाप को क्षमा करियो छथि हालेलुया ए प्रकार सामर्थ्य कार्य से हम पाई करछन एथिपाई मु मोर प्रभु को विश्वास करूछि फेलिक्स को पाखरे से जानि नांदी समय प्रभु यीशु को विषय रे सेथिपाई एही प्रकार प्रचार जो समय पाउलो करछंती से डोरी जाउछ आज पाप विषय कहले आमे डरिबु नहीं काहे कि यीशुको रक्त आमर समस्त पापरु हमको क्षमा कर दे सेति पाई मोर प्रिय भाई भणी माने मो प्रभु यीशुकर दास हिसाब रे आज मध्य हम समस्त को आह्वान करूछि जदि पाप रे अछंती एबे मध्य तांको रक्त रे से सामर्थ्य एबे मध्य जदि आमे कहि देबा ताहाले से कोन करबे हमर पाप को से क्षमा करबे आज मध्य सुजोग अछि प्रभु को मो निजर जीवन रो त्राणकर्ता भाबे ग्रहण करदेबा पई से दिन फेलिक्स को ग्रहण करले नै फेलिक्स को परमेश्वरंकर दासंकर प्रचार को बंद करे आज जदि प्रभु आमान को हृदय कथा कहउचंती जे पाप 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 दुनिया रे आपण देखंतु पाप रो उद्धार करिया पई केही नाहंती पाप को दंड देवा लोक भर्ती मात्र यीशु ख्रीष्ट पापी मान को दंड देवा पई आसले नहीं से मान को उद्धार करिया से मान को रक्षा करिया पई आसले यदि भाई आपण माने मध्य जानंतु मु एथि पाई जब के आपण मान को पचारबे तो काहे कि यीशु गोडा विश्वास करूचो आपण माने मध्य चैलेंज सहित कहि परिबे जे एथि पाई मु यीशु गोडा विश्वास करूची कोन पई दुनिया रे केही मोर पाप क्षमा करिया पई योग्य नाहंती केवल ईश्वरंकर पुत्र यीशु ख्रीष्ट से तांको परी से चैलेंज करे मोठारे पाप नाही मात्र कहा पई मले मोर पाप पाई से मनुष्य सेति पाई से मोर पाप को धौत करी से कोन कले मते तांकर धार्मिकता रे मते गुडे दैछ हालेलुया सेति पाई आजि मु छाती फुले कहि पारुछि मोर क्रियाकर्म द्वारा नुहे यीशु को हेतु मो धार्मिक होइछि आज जदि मृत्यु वरण करबी काली नहीं गोटे सेकंड भितरे मो स्वर्ग को पळैछि हालेलुया बाइबल लिखा जाय जे एही शरीर रूप ए पार्थिव तंबू नष्ट हेले हमको डरिबार नहीं काहे डरिबार नहीं करन्ते लिखा गला ए संबु नष्ट हो घंटाडी परे नहीं 2 घंटा परे नहीं चक्षुर पलक रे हमको नुआ शरीर हमको मिलबो जदि भाई हमको भय नहीं प्रभुकर दास जन कहउतिले से मरबाटा को बेसी डरुतिले से माजे जेतबेले से प्रथम कोरिन्थियो 5 अध्याय पढ़ले जे ए शरीर जाऊ जाऊ ए पार्थिव शरीर जाऊ जाऊ हमको आखी मिटका न मारनु आ गुटे शरीर मिली जिवो सेही समय थारु से मृत्यु को आउ डरले सेति पाई गोटे क्रिश्चियन से मृत्यु को केबे से कोन कर नहीं डरिबो नहीं हमर पाप क्षमा हिच आ हमें केमिति जो हमें हेबे धार्मिक होई जाय हालेलुया धार्मिक आ बहुत जन क्रिश्चियन लोक को जणा नहीं जे हमें धार्मिक होई हमें केमिति धार्मिक होइछु अन्य रिलीजन लोक माने केमिति धार्मिक होंती से माने किछि करी मु किछि परिवार धार्मिक नहीं मु मोर यीशु को विश्वास परिवार से मोर धार्मिकता हां मोर पाप क्षमा ही गले मु परमेश्वर को सम्मुख रे ठिया ही परिबे मो पाखरे खराब स्वभाव अछि मते जो देखबे मोर खराब स्वभाव दुसबो मु सेते बेले जे केते बेले मु चिड़ाई परबी यीशु को धार्मिकता को केमिति हमें पढुछु हमें बपतिस्म द्वारा नहीं हमें तांकर धार्मिकता को हमें परिधान करछु सेति पाई हमें साहस रे तांको सम्मुख रे हमें ठियाई द्वितीय विषय हमें देखबा हमें प्रथम धार्मिकता द्वितीय होछि आत्मसंयम प्रभु यीशुंकर बिना आमे आम निसो को आमे कोनोसी प्रकार भाबे कंट्रोल करि परबु नै कंट्रोल करि पाप एई प्रकार गोटे विषय देखंतु प्रथमे पाप कोठी स्टार्ट हला एदन जो समय रे मनुष्य पाप कला से कोन करूची से डिमरी गछर पत्र बनै कि ना
କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ସେ ଡେମରି ଗଛ ଲୁଚିଛି ସେ ଲୁଚିଛି ଗଛ ସାଇଡରେ ଲୁଚିଛି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବ ନାହିଁ କି ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ ନା ମୂର୍ଖ ହେବ ସେ ଭୋକ ଏଡେ ବଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗଛ ସାଇଡରେ ଯାଇ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ପାପ କଲେ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବେ ମୂର୍ଖ କାମ ଯାକ ସେମାନେ କରିବେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପତ୍ର ତ ପିନ୍ଧିଦେଲ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉନ ଲୁଚୁଛ କି ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମିତି ଏତେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବେ ଲୋକମାନେ ପାପ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପାପ କେମିତି ପାପ ହେଉ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଗଲା ପାପର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ପାପ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ କଣ କରୁଛି ମର୍ଡର କରୁଛି ପାପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆତ୍ମସଂଯମକୁ ଯିବା ଧାର୍ମିକତା ଯାକୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହାର 14 ପଦରୁ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ ପୁଣି ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାପ ମୋର ଜୀବନରେ ରହିଗଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଚାପି 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 ରଖିଦେବି ବୋଲିକିନା ପାପ କି ସବ ଧୀରେ 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 ବଢବ ଆଗକୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ସଦୃଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବୀଜ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭାଶୟରେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଆଉ କିଏ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଧୀରେ 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 ବଢବ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ 9 ମାସ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଛୁଆ ଯେନ୍ ଜନ୍ମ କରିଦବ ସେ ସେମ୍ କା ପାପ କରିକିନା ଆପଣ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ପାଖରେ ଯୋଉ ବିବେକ ଅଛି ଆମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦଉଥିବ ନାଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦଉ ଯେମିତି କି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲୁ ଆଜି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଜାଣିନଥିବ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଆମକୁ ସେମିତି ରିମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ମନେ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ଟେପ୍ ଚୁରେଇଲି କୋଉଠୁ ଆମର ବାଥରୁମ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଯେବେ ବାଥରୁମ ଯେ ଖୋଲିବି ବୋଲେ ସେଠୁ ଚୋରି ଆଣିଛୁ ସେ ଆମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିବ ସେ ବୁଝୁଛ ନା ସେମିତି ପାପ ଲୁଚିକି ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଟେପ୍ କୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଅଲଗା ଟେପ୍ ଲଗେଇଲା କେ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦେବ ନାହିଁ ତୁଇ କିଣିଛୁ ସେମିତି ଆଇବ ବହୁତ ପାପ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଳାଇବେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାରାନାଥା ମାନେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ କିପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ନାହିଁ ଏବେ ମନେ କର ମୁଁ ଉତ୍ତମ ସହିତ ମିଶିଲି କଣ କହିବି ମାରାନାଥା ବୋଲି ଚମକି ଯିବ କି ପାଇଁ ଚମକ ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପ୍ରଭୁରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବ ବୋଲେ ସେ ମିଶା ମାରାନାଥା ବୋଲି କହିବ ଆଉ ଯଦି ସେ ଜୀବନ କାଟୁ ନଥିବ ବୋଲେ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚମକି ଯାଇକିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରାନାଥା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କର ବୋଲା ମାରାନାଥା ଲେଟ୍ ନାଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବେ ମିଶା ମିଶିଲେ ଟିକେ ମାରାନାଥା କୁହନ୍ତୁ କି ନା ବୁଝେଇଛୁ ମାରାନାଥା ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିବ ମାରାନାଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡବାର ଅଛି ହଁ ସେଇଟା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କରନ୍ତୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଶୁଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଟା କିଏ ବେଶୀ କହିବେ ଟିପିଏମ୍ ବାଲା ମାନେ ବେଶୀ କହିବେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଟିପିଏମ୍ ର ପ୍ରଚାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଜଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ସିଲ୍ ବଲ୍ ଏ ସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ବେଶୀ କରିବେ ଟିପିଏମ୍ ବାଲା ମାନେ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଚାର ଏସବୁ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର କରିବେ ସେମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଟିପିଏମ୍ ପ୍ରଚାର ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମାରାନାଥା ମିତା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ହଁ ରେଡି ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ଯିବା ଆମେ କାହିଁକି ପାପ ରହିବା ଆମେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପଳେଇ ଯିବା ସେ ଆଡକୁ ନର୍କକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଆମଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପାପ କ୍ଷମା ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:18 ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ। ନାଇଁ, 15 15:5 ମୁଁ ବୃକ୍ଷଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା, ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। ମୋ ବିନା ତୁମେ 20% କରିପାର, ମୋ ବିନା ତୁମେ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ଡ ନାଇଁ, ସେମିତି ମିଶା ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ ମିଶା କରିପାର। ମୋ ବିନା ତୁମେ ଜିରୋ, କିଛି ବୋଲେ କିଛି 1% ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ କହିବେ ହଁ ଘର ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ, ଆମେ ଗାଡି କିଣି ଦଉଛୁ, ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେଲୁ ଆମେ, ଏସବୁ ଯାକ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଯୋଉ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁ କଣ? ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିକି ଆସିଛି, ଡାଇପର ପିନ୍ଧିଛି, ନେଇକି ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଏ ଡାଇପର କାଢି ଆଲମିରା ରଖିବାର, କେବେ ରଖିବା କେବେ କଣ ପାଇଁ? ଅଶୁଚି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଯାହା ବି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବୁ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ। ଅଶୁଚି, ସେ ସବୁ ଯାକ କୌଣସି କାମରେ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଗରିବକୁ ଖୁଆଇଲି, ଏତିକି ଲୋକକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଏତିକି ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଉପରେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜୀବନ ତୁମେ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଫେରିସ୍କୋକୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେଇ ରୋମିଓ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ପୁସ୍ତକ, କାହିଁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବୁକ୍ ତାହାର 7 କାଢିବା 7ର 22 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା। ସେଠି କଣ ଅଛି? ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ କରୁଛି? ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ଖୁସି, ପୁରା ଆନନ୍ଦ। ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛି। 23 ପଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି? ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଗଲା ପରେ କାହାକୁ କିଛି ଗାଳି କରିବି ନାହିଁ, ହେଲା, କାହାକୁ ପଦେ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଗଲେ ମିଶା ଦୁନି ରହିଯିବି। ମାତ୍ର ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଭିତରେ ଭାବିଥିବ ଏମିତି, ମାତ୍ର କେମିତି କିଏ ଟଣ ତାର ଆପେ ଗାଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି। ଇଏ ହାତ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବି, ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି। ମାତ୍ର ମୋର ଶରୀରରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହାର ଜୀବନ ଏମିତି ହଉଛି କି? ଆମେ ତ ଆଜିଠୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଜି ତ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କେମିତି କହିଦେଲି ଏଇଟା, ବୁଝ ନା? ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ପାଉଲ କହୁଛି। ତା ପଛେ କଣ? 23 ଆଉ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ, ତାହା ମୋର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ହଁ, ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ବାଇବଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିଖାଗଲା ଯେ ଆମର ଋତୁମ ଷ୍ଟାଟସ ରଖିଛି, ଯିଏ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ବିନା ରହିପାରୁ ନାହିଁ ସେ ମୋବାଇଲର ଦାସ ବୋଲିକିନା ଲେଖିଛି।
मोबाइल रो सेवक सी मोबाइल रो दास मु सुनली आज गला परे मु फेसबुक एंती ऊपर ठेलबी नहीं मात्र मु जानी नहीं मोर हाथ केमिति 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 अलगा व्यवस्था मु देखु से कहउचंती केमिति केमिति जाई कि ना मु भाबली प्रभुंकर वाक्य नहीं एवं नहीं हाँ नहीं हाँ हाँ इन देखला बेले मु भाबली आजी काउ जन को भलो आर फोन लगे कि ना उत्साह करबी भाबला बेले को भितरे मोर मन पड़े जाइछि सॉरी बड़े भिन्न व्यवस्था कहा को इच्छा फेसबुक रे ए सब रे एते टाइम वेस्ट मात्र से कहउछ पूरा खुल्ला खोता कथा कहउचंती मु भाबुछि मोर मन भितरे मु ईश्वरंकर दास मु प्रभुंकर वाक्य मानबी मात्र मो शरीर रे अलग व्यवस्था काई ना एटा कोन कहछि आत्म संयम को इंग्लिश रे कोन कहबे आत्म संयम पर बहुत जोर बुझबे नहीं सेल्फ कंट्रोल हम भाभी देबू हम मूर्छी देबू मूर्छी हेबो नहीं मैं मूर्छी देबी तांकर चिकन बासना आइले मैं मूर्छी देबी हां से किसे कोइले मिसा मैं मूर्छी देबी मूर्छी हेबो नहीं मूर्छिया काई दे मुझे ना एही प्रकार असुविधा जाक हो हां भाई सेटा आपण आ केते दिन हमटा रहिले हां सेति पई भैरमगढ़ गले बुझिए मन एठी गले बुझिए भवाननगर आइबा पड़बो बागरा जीवा को पड़बो बोले बुझिए मूर्छवाटा हां हां मु पार देबी एडजस्ट कर दे हां आज जदी तरकारी जो बेसी नोना लागि छि ओस्ती किछि कोइ भी नहीं मात्र कोइ दे के 2 घंटा खाइला परे बाहर कौन है ला हेलो सेल्फ कंट्रोल आत्म संयम से डाउट କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେ ତାହା ମୋହର ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଆଉ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୋତେ ସେଥିର ବନ୍ଦୀ କରିଦିଏ देखो से पूरा गोटे मनुष्यर सत्य कथा कहउछन से कोन करे ए भीतर गोटे व्यवस्था मात्र जो बाहर व्यवस्था बहुत स्ट्रांग और से कोन करे मते बंदी करे बहुत जड़ क्रिश्चियन आज बंदी आपण मानकू दुख देबा पई लज्जा देबा पई कहू नै किछि नले 80% क्रिश्चियन पोर्नोग्राफी देखुछथि पोर्नोग्राफी खराब वीडियो जाको से माने देखुछथि काहे कि चर्च सुनुचंदी देखबी नहीं मात्र गला बेले पारु ना से सब रु बाहर वा पाई बारी हबो नै निसे ता पछे पढंतु हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते एही मृत्युर शरीर के उद्धार करिवो कांदुछंती पाउलो कहउचंती के अछंती मते ए मृत्युर शरीर रु के उद्धार करि पारे के अछंती मु चाहूची एही खराब काम आज तो गाड़ी ए मोबाइल ए सब विभिन्न प्रकार फैशन ए सब जे स्टाइल मु छाड़वा पई चाहूची मात्र मु पारु नै काहे कि शरीर व्यवस्था मते बांधी देइची सेति पई से डाको पकोचंदी हायो दुर्भाग्य मनुष्य जे मु एही मृत्युर शरीर रु मते किए उद्धार करि आवश्यक हालेलुया हम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वरଙ୍କର धन्यवाद कोन पाइ से धन्यवाद होचंती अतः मु निजे मन द्वारा ईश्वरଙ୍କ व्यवस्थार दास किंतु शरीरर द्वारा पाप व्यवस्थार दास अटे एति पाइ धन्यवाद दोनाती से 8 रो एक पद पाइ धन्यवाद दोचंती अतः जे माने ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे अछंती सेमानଙ୍କ प्रति वर्तमान कोनोसी दंडज्ञ नाही हालेलुया जदि आमे ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे अछु ताहाले हमकु वर्तमान दुनिया रो केही मध्य दंड देई पारे हम विरुद्ध रे कोनोसी दंडाज्ञा नाही दुई पद पढो कारण जीवनदायक आत्माक व्यवस्था ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ सहभागितारे तुमको पाप और मृत्युदायक व्यवस्था मुक्त करी अछि देखंतु
ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା 613ଟା ଆଜ୍ଞା ବା ଯାହାକୁ ସମୟରେ ଆମେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବୁ, ଯୀଶୁ ଆସିକି ଆସି ତାକୁ 2 ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଅଛି ସେଟା? ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେହି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତେବେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ WWE ର ଦାସ ଥିଲି, ଦାସ ଥିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆମର ଉତ୍ତମ କ୍ରିକେଟର ଦାସ ଅଛୁ ନା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? କ୍ରିକେଟର ଦାସ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ଆସେ ବସିକିନା ବୋଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ର ପ୍ରତି ବଲ ର କଥା କହିବ, ଏ ବଲ କୁ 4 ମାରଲେ, ଏ ବଲ କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କଲେ, କେମିତି ଏତେ ସବୁ କରିପାରୁଛି? ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, କ୍ରିକେଟ ର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାସ ବନେगी, କଣ ସେଟା? सिमरन ससुराल ना, सिमर ससुराल। कहानी घर घर की माँ कोटी बंधन थिला, ओ पवित्र रिश्ता माँ दुखु थिला। प्रभु को धन्यवाद सेटू से मुक्त हो जाइछि। हालेलुया। एई प्रकार परमेश्वर से सब ठिरु शरीर कार्यटारु मुक्त करिवा पई सामर्थ्यवान से तुम यार बेसी कोई बात नहीं गाड़ी करू। ओके, आउ गोटे विषय रहा कौन, मुझे जीशु विश्वास विचार पाक जीवा। प्रथम विषय आम प्रभु जीशु कहीं विश्वास करुचु, से ही मोर वर्तमान भविष्य और अतीतर पाप क्षमा करने सुझ। द्वितीय जीशु ख्रीस्ट बिना मु मोर जीवन को चलाई पारिबि नहीं। परमेश्वर को पसंद हैला परी जीवन मु काटी पारे। से कहले जे जहन 15:5 पढ़लु जे ताहांक बिना आमे माने किछि करि पारबु नै। केमिति गछरु डाल को काढी देले से केबे फल फळि पारबो नै, शाखा को काटी देले फल फळि पारबो। जदि आजी पचार जीव तबे केमिति एमती बढ़िया जीवन काटी पारु तुम जणा नै। गोटे काम में करिछि, गछ सहित लागि किना अछि। हालेलुया। गछ सहित लागि किना थिले हमें को किछि परिश्रम दरकार नै। चेरो से पानी पवन सब टाणी किना हमको जगाई दब, नहीं पूरा जगाई दब और हमर जीवन बदल जीव। हमर भाई माने जुआ कर दे, केमति तो जुआ कर छाड़ म जणा नै। म जीशु को पाकर आइबारु जीशु मते मुक्त करे। परमेश्वर से करि पारबे, से सामर्थ्यवान परमेश्वर से प्रकार परमेश्वर। आ गोटे हला विचार विषय एप्री 9 अध्याय ओके से 9:27 मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ तापरे विचार निरूपित अछि, सेपरि ख्रीष्ट मध्ये अनेक पाप। ओके ठीक अछि। मनुष्य मानक निमंते थरे मात्र मृत्यु, थरे जन्म, थरे मृत्यु, ता बचे कोन विचार। विचार बोल कहले हमकु विचार सिंहासन सम्मुख रे कोन हेबार छी, किया हेबार छी। तुम हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पठान हो, जे भी हो ना कहीं कि तुमको विचार सिंहासन सम्मुख रे कोन करबा पड़बो, छिड़ा हेबा। प्रकाशित वाक्य लास्ट हमें जहाँ पर हमें सर्वान
ତାହାର 11 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା 20 ର 11 ପଦରୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଓ ତଦ୍ରୂପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ କରାଯିବ? ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି 12 ପଦ ପଢ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଫାଷ୍ଟ ଫିଟା ଗଲା, କର୍ମ ପୁସ୍ତକ। ସେ ପୁସ୍ତକର କି କି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କି ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଫିଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 13 ପଦ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିକିନା ଜଣେ ମରିଗଲା, ତାର ଲାଶ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ଜଣକୁ ପୁଡେଇ ଦେଲେ ତାର ହାଡ ଗୋଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ? ସମୁଦ୍ରକୁ କୁହାଯିବ ରେ ସମୁଦ୍ର ତୋର ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କର। ସମୁଦ୍ର କଣ କରିବ? ବାହାର କରି ଦେଇଦବ। ନିଆଁ ବାହାର କରି ଦେଇଦବ। ସବୁ ବିଷୟ ବାହାର କରି ଦେଇଦେବେ। କୋଉଠି ଦେଇଦେବେ? ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ସେ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ 14 ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସିଂହାସନରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଚାର କରାଯିବ ସେଟା ହଉଛି ଶେଷ ବିଚାର। ସେହି ବିଚାର ସରିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗା ହଉଛି? ଅଗ୍ନିମୟ ନରକରେ, ଯାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ଫିଙ୍ଗା ଗଲା। କାହାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି ସେଠି? ସେଇଟା ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ନା ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି, ଆମମାନଙ୍କର ନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଅଛି, ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆମର ନା ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ପରେ ସିଧାସଳଖ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିଥାଅ କାହାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି? ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯିବାଟା ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗା ଯିବ? ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଧୌତ ହେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କାହାର ନାମ ଆଉ କାହାର ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉ ବୋଲି। ଯଦି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶ୍ଵେତ ସିଂହା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ଦାନ ଦେଲି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏହି ପ୍ରକାର ଲିଡିଂ କଲି, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି, ତାହା କିଛି ମାୟନେ ଯିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯଦି ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ମୋ ନାମ ଯଦି ସରକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ମୋର ନାମ ଯୋ ଭୋଟର ଆଇଡି ନାହିଁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାର ନାମ ଲେଖା ନଥିବାଟା ପାଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗା ହଉଛି? ସେଠୁ ବାହାରେ କଣ ଲେଖାଗଲା? ସେଟା ତୃତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। এই ପ୍ରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ନାଁକୁ ନେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଲେଖାଯାଏ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ।
बोले यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पुस्तक जीवन पुस्तक मेष शावक पुस्तक से गोटे पुस्तक अटे ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହଉ କି ନ ହେଉ ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହବା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆତ୍ମସଂଯମ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ବିଚାର ଏଥିପାଇଁ এই তিনটা বিষয় পেরিস্কোপଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ସେ ଡରିକି କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କର ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ